bato kelempe de be bato nuna ala ko kale yere faralen do aka jonga o bato kelila o bato dme ala ko ale ala anaka melekaw olu be sali alakira kan kisi ni nema be alakira ye ako aw limaniya jɔnw aw fana ka farane ala kan ka fara melekaw kan an bɛɛ ka jɛ ka salatu kɛ alakira ye sallallahu alayhi wa sallam. Il s'agit là d'une adoration d'exception, d'une adoration qui culmine au-dessus de toutes les autres adorations. Dieu nous a ordonné de prier, c'est nous qui prions pas lui. Nous prions pour lui, c'est nous qui jeûnons pour lui, c'est nous qui faisons le pèlerinage pour lui, c'est nous qui donnons les aumônes pour lui, etc., etc. Mais il y a une seule adoration parmi l'ensemble des adorations. Cette adoration, Dieu lui-même s'est associé à ses créatures dans cette adoration, laquelle, quand il s'agit de faire la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'est joint à ses anges et ces anges se sont joints à l'ensemble de ceux qui ont cru en Allah, c'est-à-dire alladhina amanu, ceux qui ont cru en Allah, pour que tous fassent le salat sur le messager d'Allah, le meilleur des hommes, le meilleur de l'humanité, le meilleur de ses messagers. Quand il s'agit de faire le salat à al-Nabi sur le prophète alayhi salam, Dieu s'est ajouté à l'ensemble de ses créatures dans cette adoration. Quel privilège, quelle dimension dans l'adoration de notre Seigneur. Une synergie de l'ensemble des créatures plus le Créateur lui-même pour faire la prière sur le prophète Muhammad, paix et salut sur lui. Allahumma salli wa sallim wa an'im wa akrim wa barik ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ambal mal islamu ambe chidei ala ya chama ni islam ya dine minye kuma kamuni ala ya dwada kallase anye kuma kan kelenta ko kuma kan nona kanga bi walanda ka wala okan oyjmani dondo la alakira sallallahu alayhi wa sallam anaka sahaba tora masalala akwaka sahaba ma kum mo ni ko ki islamé de islamé nyombe yoro ko hake woro bi na che tangi abu dienya na ma yakonnala hake woro ko bi ni islamé nyon kelengelen beche tangi abu dienya na ma yakonnala tangi sayama ke ika hake woro bi islamé nyon fe islamé nyon ga hake woro bi fe ko islamé ya de o ke wajibi islamé ni yonje o hake woro mi ni alakra sallallahu alayhi wa sallam nako ko be islamé kelengelen be na islamé nyoni yonje afolo ako islamé ni islamé nyon be na yoro green ikafo giri kafo foli jumen kodo assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ko islamé mana islamé nyon yoro aka salam lama aw jolendo salam la islamé nyoma aw sigilendo salam la islamé nyoma aw tamato do salam la islamé nyoma o islamé ka hakede nyon fe nga salamu mun flani abe mago chamanya salamu folido salamu doudo
ala deli do silamɛ kelen bɛɛ bɛ ala deli min na silamɛ ɲɔgɔn ye. N'i ye salamu kɔrɔ lajɛ, assalamu alaikum, ala ka kisi bɛ aw ye, wa rahmatullahi, a n'a ka hinɛ, wa barakatuhu, a n'a ka baraka. Ni ala ye nin dugawu minɛ, ni ala ye silamɛw ka nin dugawu minɛ ɲɔgɔn ma, ala ka kisi b'aw ye. Silamɛ bɛɛ ye ala deli ko ala ka a silamɛ ɲɔgɔn kisi. Ni ala y'o dugawu minɛ, o kɔrɔ ko silamɛ bɛɛ lajɛlen bɛ don alijana kɔnɔ. Ala k'an don alijana kɔnɔ. Aw ma silamɛya nɛɛma ye. Nin baraji tɛ sɔrɔ i ni sɔgɔma la. Nin baraji tɛ sɔrɔ aw ni wula la. Nin baraji tɛ sɔrɔ bonjour la. Nin baraji tɛ sɔrɔ bonsoir la. Nin baraji tɛ sɔrɔ good afternoon, good morning. Nin baraji tɛ sɔrɔ nin si la. Nin baraji bɛ sɔrɔ kan kelen min na, fɔcogo kelen min na, o de ye assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I ye silamɛ ɲɔgɔn fo, i ye dugawu k'a ye, n'a y'i jaabi o ɲɔgɔn na, a fana y'i fo, a ye dugawu k'i ye. Wa ala ko silamɛw ka dugawu o dugawu n'a ni mɛlɛkɛw ka amina bɛnna, ko dugawu jaabili kɛra ale ala ma wajibi ye. Mɔgɔ jɔnni bɛ nin dɔn ka ban ka foli wɛrɛ bila nin nɔ la? Mɔgɔ jumɛn bɛ nin dɔn ka ban ka nin kɛ bolo kɔfɛ ko ye foli la? Nin de ye foli fɔlɔ ye. Ni silamɛw ye fɔlɔ la nin na, kan tɔ fɛn fɛn mana silamɛw diya ka ɲɔgɔn fo o la, kori aw tilenna hɛrɛ la, kori baasi t'aw la. J'espère que vous avez passé une bonne journée. J'espère que votre famille se porte bien. I think your family is very fine and your job is very good. Tout cela peut venir une fois que les musulmans mettent en pratique la recommandation salutaire que l'islam nous a donnée. Qu'Allah nous donne une bonne compréhension de notre religion. Silamɛw ka faranfasiya dɔ bɛ k'o da nin kan, ko silamɛw de ka ɲɔgɔn fo salamu na, mais silamɛ tɛ salamu bila kafiri la dɛ. K'a dɔn k'a fɔ ne ni mɔgɔ min bɛna ɲɔgɔn ye nin ye kafiri de don, e bɛ ala deli ko ala ka kafiri kisi, i bɛ jurumu de sɔrɔ o la, i bɛ jurumu de sɔrɔ o la. O kuma silamɛw de bɛ ɲɔgɔn fo ni salamu ye. Ni mɔgɔ wɛrɛ bɛna kuma, mɔgɔ min tɛ silamɛya dalilu b'i bolo silamɛ tɛ, focogo i diya ka ɲɛsin o ma, o b'i n'o cɛ ye. Mais silamɛ b'a silamɛ ɲɔgɔn de fo ni salamu ye. Ala ka faamuyali ko ɲuman d'an ma. A filanan, i silamɛ ɲɔgɔn, n'a y'i wele k'a mago b'i la, a wajibiyar'i ma i ka t'i silamɛ ɲɔgɔn ka wele jaabi. Silamɛw y'a hakili to o fana la. Silamɛw ka ɲɔgɔn ka wele jaabi, o ye silamɛya wa? Silamɛw ka hakɛ de ye ɲɔgɔn fɛ. I silamɛ mɔgɔ min y'i wele ala kota la, a m'i wele kojugu la, n'a y'i wele k'a mago b'i la, t'i silamɛ ɲɔgɔn ka wele jaabi. O ye silamɛw ka ɲɔgɔn bonya de ye, ani ɲɔgɔn karama, ani silamɛw ka ɲɔgɔn kanu jidili sira de y'o ye. O ye silamɛw ka hakɛ de ye ka taa ɲɔgɔn ma. A sabanan, i silamɛ ɲɔgɔn, n'a ye kɔnɔnajɛya ɲini fɛ ko o ko la, a ka diɲɛnatigɛ haju o haju, a haminanko, a wulila ka s'i ma, karisa ne mago bɛ i ka bilasirali la dɛ, ne mago b'i ka ladili la dɛ, ne mago b'i ka hakililata faranta kan, nin haju in bɛ ne la, n nana kɔnɔnajɛya ɲini fɛ i kan bilasira. Alakira sallallahu alaihi wa sallam ko a kɛra i ma wajibi ye, i bɛ fɛn o fɛn dɔn o ko la ɲuman sira fɛ, i k'a fɔ a ye. I bɛ min fana dɔn a la n'a danŋaniya b'i bolo a dafalen juguman sira fɛ, kana dogo i silamɛ ɲɔgɔn na. Ka d'a kan silamɛw ka hɛrɛ de ye kelen ye. Silamɛw, ala k'an kisi tɔɔrɔ ma, silamɛw ka tɔɔrɔ de fana ye kelen ye. Silamɛ t'i kɔnɔ datugu i silamɛ ɲɔgɔn ye. I ɲɛ b'a la a bɛna taa tɔɔrɔ de ma, nka dalilu bɛ e bolo k'a fɔ a t'a dɔn nka e b'a dɔn, i kɔnɔ jɛya i silamɛ ɲɔgɔn ye. I ɲɛ b'a la fana hɛrɛ de bɛ boli la karisa nɔfɛ,
ngata don ni mo ma nyama ka fae abi pani here ngona walma abi boli here ki yoro jara ki ma bo here na islamé ka konanja ba wajibiya aka islamé ngon kuna foni islamé ko kono jiya ka ta nyoma ni yanga dine ni asigi sendo de wala kra ko sallallahu alaihi wasallam kun islamé ko hake de ka ta nyoma e mo bi konanja islamé nyonye ala ba kono nanje yi annanina ala kra sallallahu alaihi wasallam ako islamé nyon na tisora tiso na tisora isigile nyana walma ina abena atisora islame dundo mo min tisora mo folo mi no ka hakebe mo min tisora islame wala we alade oyo jumenye tiso en nema de ma banala ma fode note tiso en nema de nyala maden tisora ifarkolo dogo kono na bela jelembe bo akalama o kuma la kan nema de do o kuma mo min tisora islamé de o robbe kika ala tanun ka barka da allah alhamdulillahi rabbil alamin woni ba fo kika fo kay kuma kan korota ya sa islamé ngo nga me ki ala tanu o kuma no ya me abe wajibe uluma ulu fana ba fo o robbe la jelena ko yarhamukallah alaka hina ila. Vous voyez cette aimabilité dans les bonnes pratiques de la vie. C'est dans l'islam que vous aurez tout ça. C'est dans l'islam que vous aurez à développer tout ça. C'est dans l'islam que vous aurez l'opportunité de vous rapprocher les uns aux autres avec tout ça. C'est dans l'islam que vos cœurs se retrouvent. Rien qu'en mettant dans vos quotidiens ces recommandations de l'islam, les musulmans les uns entre les autres. Qu'Allah nous facilite une bonne compréhension de notre religion. Aduruna, l'Akra sallallahu alayhi wa sallam, ako islam nyon niya me ka bananendo ka kerima wajibi igata islam nyon inyeda kan igata fo ika do wukai o islam ka hakedi kata islam nyon ni islam nyon ka banako do a wajibi rima ikati nyeda ka ika do wukai wa nin tabolo nyuma min flenie donke bawo nin tabolo nyuma in développer foka ta fen chaman sora kono nana ala kra ali sallam ami rebla munun detail la me detail kono here chaman tara sora kono munun barka boyna ko jugu just la même na tabo aslam nyon bana ba toy kata sora ala ka bana de gunendo ka kuma nyuma foye ka do kai folo ala be islam ko do mi na nyoma flana ibe kuma nyuma munu faye obe do fara ka jigi sigi ka kene ala o kuma nyuma ko na la don ke ba ko hali banami be islam nyona kuma mena ibti nyada kan e bora kalama ko bana nyon tumbe dola atigla mo ay ni kosna ngedro ala sinaka no ya kayete ko isaru nya fatigi teli ala nunun be baraji soroko bawde abe banabagato jigi sigi aba jigi sigi kene ala kada kan ni adamaden jigi tigara kene ala o ere fana ye bana jugali isrado sayat kon te kenna do mase nga bana jugali isra ko nimbe ado ejme ni jigi tigara kene ala kana jigi tigara kene ala wa banabagato fo fana sunna ala kira kumaro fana kan sallallahu alaihi wasallam ni tara banabagato fo ko de madamo be islamé ni tarolula ki kana me o doye jume banabagato fo o doye kada kan ibta banabagato soro li hala min kono eta don ni ka sigili kuntala jana ko jugu laban ibe ke toro ke bagade o le ka ke baraji soro bagaye nun be banabagato fo sunawde anga hakli tolula a worona na laban ala sallallahu alaihi wasallam ako islamé
ni silamɛ ɲɔgɔn fatura i ka taa janaja la. Ni silamɛ ɲɔgɔn fatura jɔnni de bɛna taa silamɛ janaja kɛ n'a silamɛ ɲɔgɔnw tɛ? Yali silamɛ janaja bɛna to kafiruw de bolo wa? Yali silamɛ janaja bɛna to yahudiyaw de bolo wa? Silamɛw de bɛ ɲɔgɔn janaja kɛ. O kuma silamɛ n'i ye silamɛ ɲɔgɔn ka fatuli mɛn taga janaja la. Ni ko y'i bali ka taga sariya bɛ diɲɛ ni o ye, a bɛ fɔ o ma ko darura. N'o tɛ wajibi don silamɛw de bɛ taa ɲɔgɔn janaja kɛ, silamɛw de bɛ taa ɲɔgɔn bila ɲɔgɔn dayɔrɔ laban na. An ka diinɛ faamuyali ko ɲuman Ala k'o di an ma. An ka diinɛ faamuyali ko ɲuman Ala k'an ka ɲɛnamaya k'o kan. An ka diinɛ baarakɛ ko ɲuman Ala k'o kɛ Alakira sallallahu alaihi wasallam ka taasira jɛlen kan. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الهدى والبيان وذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره. من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله تعالى ورسوله فقد غوى. ألا وصلوا وسلموا رحمكم الله على خير البرية وأفضل البشرية كما أمركم المولى عز وجل وقال عز من قائل حكيم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم ومجد وأكرم وأنعم وبارك على عبدك ورسولك محمد صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر. وارض اللهم عن خلفائه الراشدين المهديين أولي الفضل والإحسان أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. وارض اللهم عن جميع صحابته الكرام والتابعين لهم بالإحسان إلى يوم الدين وأنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واحمي حوزة الدين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح واحفظ أئمتنا وولاة أمورنا واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم انصر من نصر الدين، اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الإسلام والمسلمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.